बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन इकराम खैर आफ़ियत से होंगे। हिफ़्ज़ की क्लास के हवालों से मुताला इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुताले के क्या फ़वाइद हैं और मुताले का क्या तरीक़ाकार है, आज मैं इंशाअल्लाह आपके सामने इस पर बात करूँगा। एक हिफ़्ज़ की जो क्लास है वो कैसी होनी चाहिए, तो ज़रूरी है कि हिफ़्ज़ की क्लास में इब्तिदाई बच्चे भी हों, दरमियानी बच्चे भी हों और इसी तरीके से गिरदान के बच्चे भी हों। अगर आपकी क्लास ऐसी है कि जिसमें इब्तिदाई बच्चे भी पढ़ते हैं, दरमियानी भी हैं और गिरदान के बच्चे भी हैं, तो उनके मुताले की तरतीब क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इब्तिदाई बच्चों की कि उनको मुताला किस तरीके से कराया जाए। तो ज़रूरी बनता है कि उस्ताद के लिए कि अगर वो चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़े और बेहतरीन कारी बने, तो उस उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो इब्तिदाई बच्चे को अपने पास बिठाए और उनसे मुताला करवाए, बल्कि उनको मुताला करवाए। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, जैसे आप इब्तिदाई बच्चा है, लाज़मी बात है हमने सूरतुल फातिहा से शुरू करवाना है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ किस तरीके से उसको पढ़ाना है। सूरतुल फातिहति मक्किय्यह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस तरीके से आपने पढ़ा, आपके साथ वो बच्चा भी पढ़ेगा। अच्छा, इसमें काफ़ी वक़्त भी लगता है और मुश्किलात भी पेश आती है, लेकिन ये मुनहसर है उस्ताद के शौक़ पर। अगर एक उस्ताद शौक़ रखता है और बच्चों के लिए वो फ़िक्रमंद है, तो वो इस बात को नहीं देखता कि मेरी मेहनत लग रही है, मैं थक गया हूँ। वो बच्चों से काम लेता है, बच्चों को काम देता है और बच्चों से काम लेता है। यही तरतीब है इब्तिदाई बच्चे को लेने की। सूरतुल फातिहा पूरी, इसमें कम से कम आपका टाइम लगेगा, 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बने। इसके बाद सूरतुल नास, सूरतुल फलक, सूरतुल इखलास, 10 सूरतें। अगर आप आराम से बच्चे को लेकर चलेंगे तो एक पाव हो जाने के बाद आपका बच्चा रवा हो जाएगा और जो आपने उनको अदायगी दी है वो उसको लेने वाला होगा। तो ये तरतीब तो थी इब्तिदाई बच्चे को लेने की। अच्छा, साथ साथ मैं ये बात भी अर्ज़ करूँगा कि अगर आपके पास बच्चे ज़्यादा हैं इब्तिदाई, तो आप उनको काबिल बच्चों के भी हवाले कर सकते हैं जो अदायगी के एतबार से अच्छे हैं, जो बच्चों को सिखा सकते हैं, उनके हवाले करें और 15 से 20 मिनट, 10 मिनट एक बच्चे के साथ, 15 मिनट दूसरे बच्चे के साथ। तो ये इब्तिदाई बच्चों को लेने की तरतीब। आते हैं दरमियानी बच्चे, जिसके 10 पारे हुए हैं, जिसके 15 पारे हुए हैं, 20 पारे हुए हैं। चूँकि उन बच्चों को हमने इब्तिदा में ले लिया था, यही बच्चे जब शुरू में इब्तिदा में आए थे, अब ये दरमियानी पारों में आ गए हैं और एक क्लास के दरमियानी बच्चे कहलाते हैं। उनके लिए आपने जब उनको अदायगी सिखा दी है, अब दूसरी बारी आती है लहजा सिखाने की, क्योंकि कुरान करीम को बग़ैर ख़ूबसूरती के पढ़ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, मन लम यतग़न्ना बिलक़ुरआन फ़लैसा मिन्ना। जो कुरान करीम को ख़ूबसूरती से नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है। बहुत सारी रिवायत इस तरीके से आती है, कुरान करीम में भी है, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, इस तरीके से ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम, यह हदीस मुबारका है। तो आपने बच्चों को लहजा सिखाना है। सबसे पहले नंबर पे तजवीद और अदायगी, दूसरे नंबर पे लहजा। तो ये दरमियानी बच्चे साथ साथ इनकी अदायगी भी चलती रहे और इनका लहजा भी चलता रहे। उसकी ये तरतीब है कि आप उनका पहले मुताला सुने अदायगी में और उनको पीछे बिठा दें और उनसे कहें आप लहजा सीखें। लहजे के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आपने MP3 लगाई हो, लाउड स्पीकर लगाया हुआ हो और वो सुन रहे हों, और 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आप उनको बुलाएं और उनसे दोबारा मुताला सुने लहजे में।
آپ کو کچھ ہی وقت لگے گا، انشاءاللہ آپ کے بچے ادائیگی بھی مضبوط پڑھیں گے۔ ادائیگی تو چونکہ مضبوط اس لیے پڑھیں گے، آپ نے ابتداءً ان پر محنت کی تھی، اور لہجے والے بھی ہوں گے۔ اب باری آتی ہے گردان کے بچوں کی، تو ان کی بہترین صورت یہ ہے کہ ان کو آپ اپنے پاس بٹھائیں اور ان سے آپ کام لیں۔ کام کس طور پر لیں گے؟ اس کے دو فائدے ہیں، آپ کا کام بھی آسان ہوگا، اور یہ بچہ جو ہے کل آنے والے وقت کے لیے یہ ایک مضبوط استاد نکل کر ابھرے گا۔ اگر آپ اس کو اس طریقے سے لیں گے، اپنے پاس بٹھا دیا، بچے آئے، ابتدائی بچے ان کے حوالے کیے کہ آپ نے ان کو پڑھوانا ہے، جیسے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، سورۃ اس طریقے سے بار بار ہر بچے سے اس بچے سے مطالعہ کروائیں، ہر بچے کو اس بچے سے مطالعہ کروائیں، تو یہ گردان کا بچہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ یہ سیکھنے کا اس کا دور گزر رہا ہے، اب یہ سیکھے گا۔ اسی طریقے سے اگر یہ بچہ قابل ہے جس کو آپ نے مطالعے کے لیے بٹھائے، تو آپ اس کو لہجے کے لیے بھی لگا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ بچے آئے، آپ نے خود ان کا لہجہ سنا، کچھ بچوں کو آپ نے اس استاذ بچے کے حوالے کیا اور ان سے کہلوایا اس نے مطالعہ، اور وہ لہجہ لینے والے بن گئے۔ اچھا، ایک بات جو میں عرض کروں گا درمیان میں یہ بھی ہے کہ بچے کا مطالعہ خود سنا جائے، ان سے کہلوایا جائے، تو اس میں دو باتیں ہیں۔ بعض بچے ایسے ہیں جو خود، جن کا ناظرہ مضبوط ہے، خود مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو آپ ان سے خود پڑھوائیں، وہ خود پڑھیں گے۔ اور جو کمزور ہیں ان کو آپ ٹائم دیں، وہ آپ کے پاس آئے اور مطالعہ یاد کیا ہوا ہوگا اور وہ آپ کو سنائیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ ان کی جو غلطیاں ہوں گی ان پر آپ نشان لگا دیا کریں، اور تاکہ وہ اس غلطی کو دیکھ کر دوبارہ وہ غلطی نہ کریں۔ تو یہ بھی بہترین ترتیب ہے۔ اچھا، گردان کے بچوں کے حوالے سے کہ ان کی مطالعے کی کیا ترتیب ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے بچے ادائیگی میں کمزور ہیں تو لازماً شروع سے آپ ان کو مطالعہ دیں اور توجہ دیں ان کے مطالعے پر۔ اگر آپ نے ان کے مطالعوں پر شروع سے توجہ نہیں دی تو یہ بچے آگے جا کر ادائیگی کی بہت ساری غلطیاں کریں گے، اور آہستہ آہستہ ان کا سبق بڑھاتے رہیں۔ تو یہ ترتیب ہے مطالعے کی، اس سے آپ انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ میری اپنی ترتیب ہے الحمدللہ۔ اگر آپ کی اس کے علاوہ مطالعے کی کوئی ترتیب ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو وہ مجھے ضرور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ یہ بہترین طریقہ ہے، اور اگر میری یہ ترتیب آپ کو سمجھ آئی ہے تو بھی آپ مجھے ضرور بتائیں، تاکہ آپ کے اس کمنٹ سے مجھے حوصلہ ملے، اور اس سے میں آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہترین کلپ بناؤں، جس سے میں خود بھی مستفید ہوں اور آپ کو بھی استفادہ ہو۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔